हेलो किड, वेलकम टू यमी कलर्स। ये है हमारे आज के शेफ। ये है बच्चों, ये है हमारे आज के शेफ। ये है सेमी सर्कल, ये है ओवल शेप, ये है एरो शेप, ये है स्टार शेप, ये है रेक्टेंगल शेप और लास्ट वन है हार्ट शेप। हमारे पास आज ये कलर है। ये है पिंक कलर, ये है ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर और ये है ग्रीन कलर। पहले हम ब्लैक कलर से इसको ड्रा करेंगे। ये है सेमी सर्कल। ये है सेमी सर्कल। ये है ओवल शेप। ये है एरो, स्टार, स्टार। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ये है हार्ट। हार्ट शेप। ये है पिंक कलर। ये है पिंक कलर। सेमी सर्कल। ये ब्लू कलर। ओवल शेप। ब्लू कलर, ओवल शेप। रेड कलर, एरो शेप। एरो शेप। येलो कलर, स्टार शेप। स्टार, येलो कलर। ग्रीन कलर, रेक्टेंगल शेप। रेड कलर, हार्ट शेप। रेड कलर, हार्ट शेप।